الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Chers compatriotes, comme prévu, j'ai décidé de m'exprimer un peu en français pour que les étrangers puissent comprendre la situation qui prévoit notre pays, les îles Comores. Comme nous suivons régulièrement les vidéos des Africains, des Arabes qui s'expriment en français, en anglais, en arabe, on a aussi le devoir de nous exprimer pour que les autres puissent comprendre qui est le criminel Azali Assoumani. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait dans notre pays, qu'est-ce qu'il veut faire. Et j'appelle en même temps les Comoriens d'essayer de s'exprimer aussi en langue étrangère pour que les autres puissent comprendre que nous avons un criminel, un putschiste, un voleur qui s'appelle Azali Assoumani qui a pris notre pays en otage. Ça fait plus de 7 ans. Il ne fait que tuer, voler, emprisonner, pour ne citer que cela. Et là, il veut faire un semblant, investiture. Il essaie d'inviter des criminels comme lui. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle aux dirigeants, aux rois, aux autorités qui seront invités pour venir dans notre pays de changer leur billet. Il faut qu'ils changent leur billet car ils savent très bien que ce criminel n'est pas élu. Ce criminel est un voleur, est un assassin qui ne fait que tuer. Il est détesté. Si vous venez dans notre pays, là, il faut que vous sachiez que vous êtes les ennemis de notre pays et vous allez le regretter. Allez y rester jusqu'à ce que vous saurez qu'on a un président élu démocratiquement et à ce moment-là, vous pouvez venir dans notre pays. Mais venir maintenant, là, vous voulez réinstaurer ce voyou, ce criminel, ce voleur dans la tête de notre pays. Et nous savons très bien pourquoi vous voulez le laisser au pouvoir pour qu'il vous donne tout ce qui appartient aux Comoriens, pour qu'il soit là avec sa famille. Vous savez très bien que notre pays n'est même pas atteint 1 million de la population. Malgré ça, vous savez que nous avons tous les problèmes. Nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas de l'éducation, nous n'avons pas la justice, nous n'avons rien du tout. Puisque ce voleur, ça ne l'intéresse pas avec ces bandits. Il ne fait que voyager, voler, tuer, et vous n'avez rien fait pendant toutes ces années que ce criminel Azali est en train de nous tuer. Là, aujourd'hui, vous voulez retourner dans notre pays pour le laisser au pouvoir. Ça va montrer que vous êtes vraiment des ennemis de la population comorienne. إذن نقول ونعود لمرة أخرى لأي حاكم نوى أن يأتي إلى جزر القمر، إما رئيس، إما أمير، إما ولي، إما أي مسؤول عالمي الذي تم استدعاؤه ليشارك حفلة مراسم رئاسية لهذا المجرم، هذا المنقلب، هذا السفاح عثمان غزالي، أن يغير تذكرة الطيران أو لاتجاه آخر. لماذا؟ لأنكم جميعا تعلمون أنه ليس رئيس جزر القمر، ليس رئيس منتخب. قد حكم جزر القمر أكثر من 15 سنة
ولم نمتلك لا مياه للشرب أو للغسل ولا الكهرباء ولا التعليم ولا التربية ولا لم نملك شيئا، ومع ذلك يريد أن يبقى ليسرق مع أبنائه وزوجته حقوق شعب القمري المظلومين المتشردين المسجونين. فنرجوكم يا حكام الدول العربية ألا تقبلوا دعوة هذا المجرم هذا الدكتاتور. ونشكر تماما الدولة السنغال تحت قيادة باسيرو جوماي فاي لانقطاع علاقات دولة السنغال مع جزر القمر بسبب هذا المجرم، لأن من قبله كان الظالم المجرم ماكي سال، والآن في داهية كما يقول المصريين. إذن أعلم تماما أن هذا المجرم عثمان غزالي سيحاول أن يستدعي بعض الدول، بعض حكام، بعض مسؤولين لكي يحتفلوا أو لكي يأتوا إلى جزر القمر لمشاركة هذه الحفلة. لا تأتون إلى جزر القمر وإلا ستكون من ضمن أعداء الشعب القمري. You know very well that Azali is not elected. So I just come to warn all the leaders, the kings, the authorities who wish to come to change their tickets for another destination, please. There will be no investiture, and you know well that this criminal Azali Assoumani is not elected. He is killer. He is embezzled the property of this Comoran and impression, and they have done nothing. You are not the property that come to the Comoros, otherwise you will remain criminal of the Comoran. So please don't come in our country. Thank you so much. Kwezi watukufu, maisilamu, mafundi watu wa baba hatu wa tata hatu, mafundi watu, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Nyoti pia nga mjuao ya uka oanduru wanonao wababaiha wajuhamu zentu zinu pia haina dakika ngo watungo ufanya direct za ushangaza wa Komori wapulilia o wanabwa wa hao waje wadora wa kangalicho ufanya lelo ele jinru litojwa izo lambao ngelijo uzia eze shughuli ngejo lirudi ngeliterrorizeo e notabilité no wanamji shamana hao bangena haki. Yabo ngamparo wanama watukufu wastaarabu mawatwania na manzihe haumrongo dainge babititi antipa kamra torongo wanro zintilu hazahatu ndungu aniswa hateshikomo rikartujo shirongo mna torongo babititi wanwa ile yakana ngabwando toji wanandoko katabasi karuona wajufumu ngarono malaba ngarono wenza pia ngwarongo yabo no ndungu ile wawizo ambao na mdongoshi zungu haina mndu ya rongo ya rudia ntihe ukana batije mjeni kwentiju hatu na mkera adi mtaheze video za hele bali la mzipartage mmonesi ukana gabuba ya Komori banga mmonao wana magari hao watu wa mafura ili waje warauwe wababaiso wa Komori mtisihe haina mndu wana bwana hii ezenturulo nizo zin e kam dulo na ikhlasuine bwana hii wallahi kia jojabanu ya jia kenti
ya lwamba ola jawu ola tijawu jawu jawu wallahi alazim aina mdula rumwe bwana inu haukweli haina mdula Mwenyezi Mungu wallahi kajuta bana saja dufumbu wa wantu ndugunjo jiconcentre namna jeri joto wazali rahe jafanya investiture namna jeri jozi investiture wande wazo watunge juzi wafanya conference insana kabatwa obe ndafanya babi wa terrorist bo msaidi ndafanya baho namli watoto waonde heritage na mjuhebo wana buzi bo wana bwa mwedeba mausimu ya hanyuija mavuna yaja nde wakati wa uvuna mwede mwani kwa babiza mikiro mdozi holele mare ne mvinyo mdo amakari kufanya kari gotona wana buzi na wana mabaha wanga kufanya investiture kama tugezi babara ni kwa mvinyo hano ni kwa kupola mvinyo hano ni kwa msi wa banki havuraja kari kufanya kari ndo biwe bo utoka kufanya investiture ndo biwe bo ngafa kutuo kujaleme wa umeya daono wa huzaya tijikutona wantu beme sijajufanya visitive na singara ndaga doktor utona wana kazu badi wa komora antu angala internet na dapo kweli wantu wa konso kama galoid ekutona mreda enda fiwa weda da njofanya visitive wede bobo kwa hata kuna bula usemoroni wewe kuna samoroni bade ka uramani gari au bade ka uya mnazini ujuru amba kutoka ufanya investiture azalie amba uloneze mali ya hibaze mali ne ndini hajuhange yuko kutopoa wandu asurumene abantu tukofanya wandu watu imenya kena kufanywa na mcheri hadisi hajuha muoba huonende manene magawa ya lao mijini hao ari kufanya conference baho owenze shonga tena udo owenze shonga wa heze telefoni wazibalia abantu ngombo jitiga kufanya investiture mratu subita kufanya mzanda watu onade mana magawa basi zandaza ni kwa mvinyo za hanwa wacho ndo bana uri babaisa shayi hoteli holio ransi narumbeni wabanu Mwenyezi Mungu yangamizi haina mndu ujoja bana abasa hajati ya diversion ya usombo na yeye Mwenyezi Mungu naritole haupesi haina mkomori ujoja banu zentusinu ya jeyambe ngwanzo yaeleze wandu hula na hunu yakeka bauso ya paro wandu ena mnabidiri dube Mwenyezi Mungu narangamizi haina mndu ulokinyu mene bwana yunamwambi amin ya rabbal alamin mratandise rohisana yarumwe bwana yinu mratandise rohisana bango ono ariga bwandu aba wabirishona ari mafundi waono mwana mshejuzare mwabali kabati uyelewa ya mwana mshoiza baraka ule mwabali mwana mshoiza baraka ule mwabali kabati maisha ngwazo ya tawende ya zaye unemba yiru yale alise mwana kamdogozo wana soi por Abu Raslani besemu mbeni Abu Raslani ezroza chirimbeni silili tidumbia tibalama pesa damina wa rwada ula hakirende rabe ebala omji wa mbeni ulamji wa wajinga na malaba boambangari swali yao mtume bantu kwamba iromba desobedience tinda hivi wandu wafanya thaura watwe ya koza au watwe hafa hadithi inu kwela undabo amba ukana mamata duna ardi wa mali walsifa huwa shahidi banu mbeni wangamiziwa bahani wa ulawa ikoni wa ulawa imejihatu ulawa ezentuzingo tujabanu ena kati uja utulamba heje wangwa iho wakwana ujabanu banga wana mna ipande wallahi fundi mbaeho uziwa misami uli hapa suluende azi wallahi tire mwa matera kivanu titwa gazi rirata mapesa rirenge riski rende chene vurende hopia rende rashitaki au kaika ula zimurile rinwe shagabo fami warenge sindu izo wenda za ngabo litoba kirisi jo ulwa utoka mwali aba hizwani mrulo farasa la fungwa mbo wakwana uja ichele wati jo mna ipande ne mnakiritasi urisa mrubani ha wetoka woi sedi Muhammadi ho bangwa omana ma siono mtate mumbeni uqsimu billahi mtate mumbeni habari tawarikana misuruni siono wandu wakaulila wambeni ukana wa babahu na tata wa ulwa wakoza
ngabo mnaona msho mbeni abasira mu mada rutivurizi wa jawri la so hamba hamidu kari ila hamba zo boti zabara ina usiku tungoja wamba kana ngamjwa ulawa mtijo mtu afikira mtu acha ngabanu da zena mnainu azalila ina fatihu wadwenda wa baba tunawaza twadwenda wafanyia kwezi eni uto twenda ya meho azali ya nshana mnainu ifo wakenu surifu wallahi igeti pa sazali kena tumwa ya hafa bengena tufumwa wallahi alafu aina katika tsa jabani na bukaya dobe baba ebaneza jiri mbeli zila uba azali haki au uba mjini hanyu haki parce que mimi waona uliliwa ti Amina Raj yazali wawati baki wampua ni banga mwanao mzaza muslimu do ulonja mzaza muslimu wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat wala hajokenti ya hikabati msomo kabati unono andu waona nzai wangu wajoka kabati maji kabati nongo yabo moto joda wajua mbena ndera dai wikacha voti liranse dini ya kisilamu pia rifanye jwana fikwa dombo kana ekemro isare ngia bo basi ketu bidondo push yaliyo andu anzware ngi wabaki wewe akida ngi unisa kwende eze swabira pia ngo isi okana inde namna tikorum ekujesha ukafati wamba ukana ebango mazo nditsa na kongo bachuka ujamviyo bani ya emirate ngabachuka ekutuone aeroport ekutuone zepar ekutuone miti harihani sambala pitali ngutumba mturazi ya pare amani maji mwenji msomo unono mahakama omjiwa husakidi wa kisovaja sababu maulida wangu watokantu wako usifu mtume basi ndwani kandu mizinga wajore dezila halafu ndo amada wangu aborisoda asena mnayo ban bainge karachafanya baya kutona kambeni wakaula wangu wafanya wapula wandu wajua wau ikonika po mavoyo nda hiba magari ulioka wende wayarenge ngebango matori bakena mnayo atani aina katusu ngoja banu ujago tungo amba mafiti ezaba ezajiri ndio hambeke balo mjua mbeni pia wakafanya maulida ekeyana malaba ya lama chui ba owandu waona usaidia azali bana rumba na inu wa mezi wa benu wajunga ushatimda birashona madawe wa mezi wale video wangu wadaidi yao ezi azali inu owenje wallah shakabati mbulo na akili ya tusaidia ezi inu adamba mtidube ekeri dugu sonti pi azali ngujotawa bala ajoka tawa alafugo todamba kana ega mjo ulawa ngawe hamadu wanazijufumu wanu na wewe mru wasoma wa ubirishioni au upashia uone mbeni wa ula bure kabidike nga mahakama kabwandu hafa ibidike nga mahakama ya madhalimu wandu walonesi yabo ngari jo hufa inusu o wajo bakiwa nshiki binadamu shakari na ujo yanshina mnaino rongo mateka basi mnyazi mgude de yaritukuza ngasina na yama inchi mutibili mtu asenda ulawa mutibili na mpuwe mutibili ebanu mfikiri hiyo ngazo mrafikiri ezo ngoza mndu ntiatu izo ngoza ukana mrafikiri izo ngo boko atamtufumu wa ibidike ngo yelewa yakana papa alafu bien sûr j'ai raison na hata yona nzimi mitsende tibulo wari wafanywa garde à vue wandu watwa gazi wandu warema la manta wandu warema na bo mimi ila simana bea amitu enda bahana na wafondo wa ufa pia shamimi mwanangu gusoma nga muromba iruti ili kanga mimari nga mjuhunda doktori anangalie abo ngasina hakiki mndo amba mtufanya ndogo nani dasi sa nga mpoa wanyanyasi wando wa ulo wafi bani manarilo dabo wandu wa ulo manarilo dabo wa ulo washenge wakandro atanasiri joran pia jo respire abenge kana dimda ukana baraka kakutsuda ili ya wambeni rantu wada ili ya wambeni na waikoni na wadahani na wadahubini wadai utisodo wamba ukana waunga ntoponya nyawa ndi wa ulo enga mtuka munda hindoko wana mawadu wa ulo garjo stafidi hindi eti hundu hindi wambeni wa ulo eketiro kana sito mapeso koshoni hangu tende wa magiri seletu wa nikawa ndo wanga li wando wafuma bure bano ndo magarifanya maulidi odo anto atekanto watendo fanye ze soirée ze bali sis kartina dura yofanya nogo ramnyezi Mungu urentie matuine mane malaba yanu yadoro ngowe kidaba ba wewe ubirishoni botimbi ilinga mtweda maula wa mutibili juzi bafuma mwana mshe ikobidi jo yeleze banda we fundi wa somadini ujo yeleze mwana mshe yakofuma zabari wande hamada kaso ulo zabari owanza ta ho mbeni wa rendwa zila zabari owababa ho mbeni wa rendwa zila zabari owana zijana wa mbeni wa rendwa zila zabari ebanu kabati mahakama raju o ulo wanu watula wa zabari wa ulo wana izo ntipi zabari tuna maji ezabari tona mwenje directeur izabari utoshindo ni kandu mwenje mana uto demissioner de idara ule mapesa ule izoli zomru ya lazima mndu ya bilashoni ya jebani ya zambe garjoro ngo wana ingaritoka na utungu haukari ulili walifungiwa
ze famille za ngo atambi hao kabatiza leo haina mwenza kilingo yalo kana yanumba sauvage yanumba voyou ando waloneti ishie namna warongo wao banu wewe dawe na mi ilazimu kesidera tende mbana hino ubule wandu atona rono no alevi no ne machu ya lon shati ndo amada wamba ubiri shwani mwetibi ilingo tolamba kana wandu atoda zeri kente namna hino hata amanda aina usiku wandu kwa bode swa wandu kwa fumwa wandu kwa vurizwa mo barini wandu kwa porte izo pia kutuamba kana na mjoba kana ujowenshe namna hino ebane shati adisha kufanywa yose wondo kwenda yule kondo dhulumiwa heze maliza hao heshe usha hao hedini hao ifo yodelera yokandwa bush abage karadim ndo kana baraka rumani Mwenyezi Mungu eka kutupara wantu wasiha wenda wawanilia utije utolomba ukana ebanu rifikiri ebanu gamlole yao ebanu baiga zali karjavotiwa shenga kauruma kibinadamu wantu watuka waka prepi lijokari shukuru ridas bainga zali karjamvoti shenge bana kauruma kibinadamu enge ngurongo kibinadamu engwantu wahewa adamu karja tukena mnaini wana ekuja joka wele dhahabu ele bala dhahabu la hibani la hibwa mtazahatu wandu wafungwa bure aina usiku wandu wafumao wandu yabo no wangamizo wandu no hibio wandu yonga tukozukule desiramba ukana gato kufanya cha basi isufi mri atoka mrwa hezi basi ndo joinshi hapo isufi mri yake mmezi isufi mri yake mlevi isufi mri yake mfiraji do atubuli wapo shwandu wandu ambati chao abo basi barunga wandu wale faransa banu ambaye ni mtoka utakomri na tiriko ya azali abo woze ngo zahinge zuko katama aina mjo tiriko ya azali eyo ezila ibi eyo hukuma da ibi kari Mwenyezi Mungu akimra chamana jangurongo ya jokana banu o wandu walomanga iho wao ngwana la pita lwana wangu wasomao ngwanshio ndo ya buri jojo uli wa sawandu shancheze nimero jawandu wenju wasifanya shashini urumbi shanti hatu shinu urumbi yakana yora baina ko zabo o aparado walomanga oinga bidio apa iziwa oinga bidio chao banu karjala ba yitu banu chao ezindu zilo hivyo sandu walomanga yabo ke ngwanga yoze ngo safane zenyumba safane zongo sa ngwa declare o yabo ngaranzo mwende maulo wakaranzo mwende mahafi nyumfu ngolo shaba kidoti wanyondo mloko moria mramada wewe utabanu tuambe kana marhaba mejibo maturidiwas cha ibanu mfikiri ndo mrateda ulo wanga mona mtata muslimu gujitso mtata muslimu gujojitswa eka hundu wandu ngwa mtrafikirambi sha hatu okema nahe kajaka ufiro kajaka uhiba shahala wa idea wani liensi yaha hebenti yahe katina msomo katina twamaya katina bainge enda somo haja atojojaje adomea kana usubutia rongo ya tijotolo hazini timabia neza hai directori ulo telecom ntungwa milioni wangu wa telecom pia karikaradhi kwa zira ishelea o wanajaswa ulo wa hafano walomo pirizono wata wa montiju netabwa maji netabwa mweje netabwa ndogo ikabo entiyoze milioni neze miliari mwana wazali aso zirenga basi alafu kwandu kwa watu wa revolt bali bien sûr ka tofa haina mahala dukanga rjo fare kari wana rekaka jawan etikare keri foro mshe jihadis nzima bo wallahi mika mwani di muslimu mimi attention wanuko fikiro wazali kutohuni da sahe wallahi ingaga nyiwone magari yako utabano ke mwisho kando ndo bomba satiranzi wallahi tallah ndufikiri baraka batijeshi banu tena niwone serese mama wonwa gari voko ya timi simengo ya chabada ya tangari sasa nyaoba ili walibali ya watu magari ni rila omole tadi nene mna wahima ontipi jango ngamfikiro kana inge wala riparsa zali wala ratukalifu si hanjum engeri mparsa jao ke namkerabi mozwane tiyo bamnyezi Mungu garjore jo hamnyezi Mungu Allah kabati mrutina dhambi sha mrati saidi fujari liangamisa wandu lihibia wandu lifanya haina ngombe mrati tambe antonto bako saidia ntoba kwa bandote ridaze namna ndu litisiza bari litijweza bari engaba joka mkono ebane kodo yo waifanya da kenga wanzo batike mkono kamtwambia wale ne mizinga kamtwambia wafungo wandu kamtwambia watimba wazena iwazia wakakwari wa bure wafanya uadilifu wakamba mwenje wakamba maji wakamba pare wakamba irahula wale toto derenge zindu waoche wenda zao jina matajiri opashia ina usiku ne magari mahuna hizo zote pia yodo pande na kaanza njena bebani yokana wapuliliwa haina mbugo tukanza chimani ya jate itiso
shawandu wano wara eke opposition kabajaja wandu banu waja wa rumani shetwani waja wa tia diversion walibe ha gauche na droite basi belu na msaidie na azali kwa na ulishinda mwana wazala bala dujala mapesa aja bonsi juvanu haja hafari ya ma autorité banu hata owenji kwa tombe chila ça va pas ngamjo urante ngamjo kaja Mratita himna faida wa nafsia hakajali mwatia wandu wenye mratika jajo nisa kwa mido upezi haina gouvernement juka ukanga mjoparo haina ndugu juka ukaya amparo wa komori wa prepare bangari jo urenge etia hatwe safara lelo unu wakati wa ukana wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku ezero gwadala abdu hasani wa goya kauzamba jana hamano noeke haparisa mndu ngwanzo ya dori la pizza si wanduri wanili yawe dauda haki ebanu embana na waswidi ebanu garifanyao ebanu garimuri ya wazali engwambio wa komoriji minga mwambio wa komori watike harara esirikali juange ibe yao pia imoroni watike mpine watike mbahindu ishele bangwa wahara walembele yangu ujao abungenga mumparo nimti shango do atema suala ebala rasida ebala ndo bina fungwa na tifungwa ngamuna uyu ngamuna kwa madiso ngamuna kwa madiso c'est pas le moment ya ukebala rasida fungulwa ebala ndo bi kwa jafanya manifiate zire bakarti banana skuru do fanya nduma manifu ngasiban garanzo azalia la we ilo ndo fungulwa pia baya ora mfanyia ni timlenje ya ora mfanyia ni timlenje ngono la yata waenda ya paswele kiesi tujwa bananda mangojo ni kwa hindia maore enda yafanye safira mna yuho ya rudia reje ya jaba sajari kaushi alikarjafanya manifu ya razida karjafanya ndo bia resi wale viwa cha utoto eno makalima makaudu ndavyo garanzo mriambe na mjamsihe na mprepare na mtike wahara bangwa wahara ngebidi ubaleze point faible za uri wanu na ujo utenizo wanu uriretize razida na arshimeti ikawa fuoto kaja wa hafa ikewa roha utokaja wa roha ulijikonsantre ne bwana eni ularu mwe bwana na jikonsantre ne bwana abasa namna jeri juko kufanya mahala ni bwana kartwanzana fundi wangu mtukufu niko mwanza niko hushimu ekutobaki dawena owanroha humweda matowa azali maranti wanafiki wanu enyinyi kamtoto wa azali maranti wanafiki wanu ekeka mtushinda maritanganya aina mndu nakeneza he na mwambia de Qur'an lakum dinukum waliya din owanzoze votina watu ranti wanu sha ebanga mtuko ranti azali na belu na wanu msolo jamu abao la fungwa kaja fungwa wala wende wa rumavote ebanga talelo tena kasa rumavote quand même tijao namkirati basi tijao baduru amada bana ola journaliste ba inga yuduzo asali shabaduru yambaga journaliste katano meda ula haki katina bwana kati secrétaire kati Mandela kati lobi omwe gutambishwa asali hana wewe wamba ukana wede rais wa bada ula haki wede rais wa shababi mkombozi wallahi kabaduru yato ambete asali ya basarana we na mwabeza kwa libobo komori ebana kama pokamono nayi baduru ezeno ya zamba ona bongo ola twamba ile journaliste eka japara mbakana mi de do mana washababi wa mdobi haumi mi Mandela haumi mi wa daula haki aunga mi partika da baduru amada bwana na ingo ambete azali rahano yaka ulazimu concentration 24/24 yari détruire azali chado so de jabanu sisi kali tukanza chao ni jo lazimu chao ngama entraîner unico do unico instruction we do unico information namna bi eke ni centroma awoke bana ekawzinde zabidizam ezabari upare mndu kutuja wambia ukana ebana ngo fikirije namna wakomori wajula mhadi ngosi wakomori mtike na harara bazali ke mhara swafi harengeze mali ngwanzu yala like wantu chakabati ujuko kubalia jebana haina ujuko urungo wabana eka kweli mru wambana wallahi ngujofanya tashije gujo renforcer les comoriens gujomba don't worry la takhafu la tahzanu n'ayez pas peur cette fois-ci nous allons gagner notre pays mérite beaucoup. Il a sorti tout ce qu'il avait pour qu'il ait la participation ou la présence des autorités étrangères. Don't come in our country because you know that this killer is not elected. Ne viens pas dans notre pays puisque vous savez qu'il n'est pas élu. Kabana ukaya.
investiture izo mruambana ya kufanya tashijinga la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minal kilazimu yori watie angwasi wa trouble wale mwaneze harara yiyo esigar josia indini kolera tio abantu wantu wanu kolera gariziyo mrati bouger wafanya arrestation wa bloko wantu warudi waramase zempine pia watu jota mro watu jofanya joskuila ngwa ujao bwa komori ni wanu mabambiri likoli ni wanu mabambiri shioni na mkerati mwanzi heshizungu mwanzi kana mtije komori ba gabajoka tanga mjo jitswa esafara lelo wa komori hayina mrujoka hanza ile romance kamdu ya ribula yonja mabayindo about timetable jadwal iko welese barnamaj enti nugiyoje einuti ya amani emapesa hao engabo shaula hindishilo yongi honzaya yongi honyora yongi hogita timetable hiyo wa 2 volumes ngabo yomba volume mbili red and blue ngabo bleu ngabo rouge red volume e rouge hiyo ngaiwane sawa hindi ngabo son haukabati momo besega ona wiko baho au ngabone enokia ya mando ya Jakomori ba esongi yogiyo njema abo ngamono banu kangi engabo son haukabati so ondole bakabati amba akabati abasata utonjia na yu balagaroba basi mruzisa e pays wanzo wele destination الدولة التي تريد أن تتجه إليه ساعات العمل إزيليرا زهازي البنوك إزي بانكي شركة ونزو شانج وقت الأوقات air local ne air universel ili ujuelera utuka waswili kwa jonda mundu jauja mapesa erumishi hao emone utijobala mapesa boko eokana munda mdia badilio kama tujo yarenga eoka rumishi hiyo izo pia mbuzi tunda enti yo situation gyoje e tourisme ala fumre ngalemba passeport evanigyo njema ngami mnono e carte wanu ganzoni renge visa hiyo ngenzoni renge hunu ya administration izole namna mndo kutunda kengwanzo ile romansi basi abasa bobalo e mondialisation et technologie aina mndo ganzo ile romansi ngujonja rum internet yangali basi kare explose how publier how partager ces vidéos zahele zahala ukawika javoti wa wakomori wa josi sele zahali nutena haina utuka utabania rongo bainge 2 minutes yaonese ukana attention. Tout dirigeant qui va vouloir se diriger dans notre pays sera considéré comme criminel. Any president who will come in Comoros Island is killer. أي خادم أو أي حاكم أو أي رئيس سيريد أن يتجه إلى جزر القمر فهو ظالم فهو مجرم فهو قاتل. Puisque vous savez très bien, because you know very well that this killer, this criminal is not elected. أنتم تعلمون تماما أن هذا المجرم ليس رئيس منتخب. Gebidi wandu wazone sindro. Yabo wala wandu watuka ujawa jodo amba saburi rekonesewa. Wanata hunu ngwa wahar. Shayu yodi hazi ya bidiri fani. Pengina mkerabi. Haina mdulo na mnakopa yabo. Wandu ya rongowe na niyo wandu wasi. Bado wanabuzi wapulidiwa. Wajo mratisi yengu jo fuma. Mratisi yengu jo kachao. Mlibwa kweli mjomwambia wandu ridasi ya zalia ya bakia wata 2030. Ya domenye na nduze swala no wandu nofunga wandu. Ndungu paro wandu katuzi sa wandu mria jisi kwa wanunga mazonu rumenti yinu. Wanunga mazonu keliteri. Wanunga mazonu maudu njeni irume. Engo fikirichi. Enamna mtuka utowa we. Tapo ya mando. Enamna tuka utowa zani. Wanunga suwa katuwa uvumbu arazida na desire na wao. Rifanye manifia desire na razida shari renti ya zali na lukumani na fatiyoze tuzinu. Mdunambi ya wanu kana enga rifanya wa umtikiri mtu harara. Mafujari wanu na mje baba isa wancha harara. Bainge nrabo ziruhusiwa. Haruma ijia de amada shinu. Haruma mbulu haruma mbana haukweli. Shawunti wakati wa uparamudu ya jadusa mru masuala yangu wafungwa na wafungulwa. Wajoro haikari towa zali. Na ene mafujari wa mzingiza.
intilera ufanya manifestation ya razida hauya mdukata vandu sambi hafungwa rifanya manifu abasa yinu ngebidio lijikonsantre rito wafunga riwapulili warohe ni uyabidia rohe yabidia feiho ya tia feiho rimrejeze au ya toba kiyaweke karoha shaunu wakati wa utoa wa dhulumu hiyo unti wakati wa ulamba kana ulafungwa mide na mfungu mabati fungu ngeza bali mtenda mamfungua mkamchukua mlitoa harumwe bwana ngamanzo mlitoa harumwe bwana Mwenyezi Mungu naangamize haina mndulo na nia kinyumene bwana yinu ya banki harumwe bwana Allahumma amina na mwabi amin Mwenyezi Mungu narangamize haraka bo Mwenyezi Mungu wananyasua ulo wafu wasawa wafungwa wasawa tolo mwaziro wasawa violeo rijitwale yangarwano bwana yinu bwana Mwenyezi Mungu narangamize haina mndu wekayo habange harumwe bwana yinu nokatsu harumwe bwana shangu fanya ufitini nguna mangamize kabla ya azali Banwandu walufana tabani kwa nshio na hii. Ngabwandu wajanza walijenti ya hao. Shakwa na ujo urejei. Hau kabati ujoka nguo no majina mwenje na msomo na mayundwa hula wanangwa somao. Blama unga nzamwede waula kanto chau. Ngena reti bori waneke kamna ula. Kwa kupia ngamjore de hawamezi. Ujoka zali bani kujenda ame au ya hibi. Bani kwa rihozwao unezefami za hatu. Kwa rihozwao unuwana nyasi. Haina kati telefoni we ya oinge mmade wenge video abayizi around nge video de asome bonze nge video chao mweche ko chaliwa chao ondupya ngwa yeshize ngo yiso na bungari wona mdulo na miliari za hewana za hanyu azinenge gutsopashia no fanyizwa nsama directori unikiwa ndashirika wa wandu wa ili wandu wanju ngwa manka kutushida unda solution ya mwenche mnduka za mezi sita sha era madani janga bajoka mwenje era madani atera madani kabachaka mwenje ewo bakia bayare ndi atutolo enge wanaona damu walona nkili wongo tutaweti na wale vina wafiraji na mabandi arafuka bombra jado ambakana mtida ntiatu ra kombo ntiatu ilo bandi lanzo likana mabandi ya madai woga amagabarsingi na Salim Senga armaze filmu za hali za shahidi wati mwanadamu ulona roli ya yeti wakati wizi na shongana na ulevi na kama bati onojuzi yemeza shonga ya mzaya aridu kutera ulwaru malapitali ya kichafu na izo ntipia aidaba la mzaza hai Mwenyezi Mungu kana ukubalie mafiti mada makawiyafanya ukaya mafiti Umar ibn al-Khattab yakamrua kweli akaufikire marumbo yaho wanadamu ranzi jumdogezo mari ubale mzaza kutona bano Mwenyezi Mungu majua mweda makawfanye sinema kika modomo heji na umda hedarengeze bosferi za ndobe akaza eze maski kemzaze shetani we atuka enge mtume sallallahu alayhi wasallam kweli mtume hafua ama Muhammadin illa rasul qad khalat min qabl rusul afa immat aw qutila qalabtum mtume hafuna dabu yatujwa bala yase kuli wanaramu wala mabina na ya wapweman mtume hafua mtume hafu sallallahu alayhi wa alihi wasallam munamrehemu yari rehemu na dawe yatutwa bala wede mnaharamu wangamizo wa komori lindele jishenzi liona walimu ebanga mjwa wallahi leo tipara lelo bana wa komori gai hongu tozungulia hende mnamjiti jupara suri sijido da hubini maudu ngojoka Dar es Salaam maudu tiji Dar es Salaam tiji da hubi harumu investiture ilelo ende akawona walimu kamina warueji walisoli parano nabia alafu watoto walo Dar es Salaam walo Tanzania wale waterorizo wa Komori utofanya beti zunu karjo mbeha waterorizo wa Komori no ili watijuhe wadai wa Komori wakauterorize no ili wa Komori watijuhe wadai gamishi yao hao abange ezenogo rimambia onizo banu Allah wangu wana harara hata iba garjoshida rifanye investiturino iba kena umenyewa iba ibidiru wabadili ranzewa sa ibidiru wafunge pia riwarete wamba kwa ndaru mweze voti raha kwa tina walibelilia wamba kwa tondaru mweze voti raha kwa tina walibelilia mde atije bana wajikonsantre atodo wamba yo karje mwambia ni mkende mwamba mwende karje mwambia ni mje bana yeza wali masucha mdi 0-0 mde mwama tanunyo oti na mwede mwanyisema bi mtanganyi hebo mjwe na mnabidi mreje ile ma defenseur ile ma ataka kamja defende kamja attaque wabangwa do attaque kailiba yo wabangwa defende o kailiba yariketa kurilke maoneti na yariketa kurilke maoneti ulijokari mtoa mwerebu mhati yanvu era haja kanti yanvu rifan 6 mathalan sira tukanza zevote
Tamaka nalizieze voti nalisimbuli she karja shinda rafanya ndongo karja fanya lamba karja fanya le 9 et le 9 ou entoki ya maïch gabo le 10 gabo le 11 gabo le 12 gabo le 13 gabo atali 72 bai wala mabango aidao bango atukwa tufanya chau ngwa yungo tukozuguli aina watu na watofeze mfiyombi wa hafa hata usiku atukwa ujwa waenze shambri atijaja tu banu ufuna wala ba usofu utolewa 40 ba ngasiye bana jaribu mbuli ya mndu ya fafa na yafungwa ulwa rumwe bwana ino abasa ikebidio yala mo wa Komori mtike wa harabu wa Komori mtike wa haraba siru anao kariti wa hara siru anao kariti wa hara Allah siru ulwa rumwe bwana sikariti wa hara garjo kanga garjo shinda bi idhnillahi alkarim garjo shinde bwana ino bi idhnillahi alkarim na mwene matu teze video za pelu mwene namna tapalao daina msaidia wajua ikibala wajua terrorist si garjo kufanya chao si garjo kufanya chao garjo kahamba chao garjo uzia na mwishie jindo amani ilo liko Kongo na ngudia huyu ukanekeka kafanya hizo wali mjenga doze mashughuli amshio nyuma mtabu ujoziaze swala ujoziya hiti bonushu Damosis na ngudia huyu ukanekeka kafanya hizo wali mjenga doze mashughuli na doze aze swala ndo swala daho kanauza ndo swali ndo swala daho doze aze la rozia hena buji wakunziani wakumijini wakae numarani mziki mundu wa mzungu wasia uvima kwazi ilise halbondo urengi wazitonziani awugeke wanza uzenu uizo imashuli hatu yafani hana fasi hena mna lazimu yabona radisa mbaba saimu ushemelea zenu inuharara shabo wongo ambango wajozia par contre wo groupe ya hao ezebali ne mabunjili wongo wajobulia banu inu istidraj inu etape wanzo wangali e wandu wajokubali wadaze hejo akakwa twanza waone atamdu jobira ekatilo wajeni wajonda mena mjedi ngosi bari sari wabadili wasari wafungu lelo ngejo fe sankule lelo si aumi mindwaru mwe bwana inu karina ubuli ya azali ya bireba mimi kama aboka mtina ubuli ya azali ya bireba garijo uto azali garijo uzi akabana kufanya investiture ujukanza kujejara ngariye utojukanza kujenda mwangariye haina mna twangare mfana naye haina mna twenda ngare ma ulojaye walingana naye ulwaru mwe bwana gujo wana gujo encourager wandu gujo ambio wandu à la résistance shangari parao ni mwabaka mudwaru mweze votila ni mwabaka mtwenda na rente cinema ritikeja azali bata kaira azali na mwambie waje na wajeransi inubwana ya hatu ndeda ula hatu eke kwa jaja na rende eke karjenda na waje shabatike mdajirende kwanga shifwana domba na mje barika banu mwende yenye mama eno to jakenti skai nonda bura no kantibure kezi jaza haina ulona irumbi haina ulona imani kujutahwanya nyari kenti bazima ilirwa ni bwana inamna lazima haizo watukufu ntike wahara bamnyezi ngujori niketa ufikiti hali ni wa Komori nganyina akili msomo na mrabuo wandu watuka udorongo wabanu zentuzima wandu anikuwa ezera likume wandu anikuwe zitupa za mvinyo wandu anikuwe omsumarine le kasumba wavure wajua dobe wandu hunu na hunu wajua de terroriste aungu wajua ba non bwana resistance bwana encouragement wa a'addu lahum mastata'tum min quwwa haina wanwe bwana haina ulona akili ujo kama kini ya tulidie ya jue enamnaje lijo récupérer nti hatu c'est le moment ou jamais
C'est le moment ou jamais. Deaba sa haubas. Ngam tahadharisho watija mruwa tena ajaharongoa. Adoabi ya wandu ya ukana. Wala wafungwa wanuku ajafungwa wala wende wanuku ajaja ngejo lazima ikazala lawe azalika na ulawa kakarija mtoa ranti. Azalika na ulawa kakarija mtoa. Azalika na ulawa kanga mbakio banu mdoamba ola fungwa kaja fungula ola mide na mfungwa mitile na mfungwa harumwema katirilo na yoyana. Haina mndu mwenzakili, haina mndu rumwe bwana. Wallahi kajo jabani ajado aba mafitsa basa. Lazima rifanye investiture. Lazima rifanye rito ya zadi. Eri ulili wa wanduanga, bidiru wa ulili wa wanduanga. Warifungi wa wanduanga, bidiru wa hivi izo pia lazima yori waambi Yesu. Ngwa do mama bujile ngwa do michini ngwa ndo moswala nina hiyo pia. Kamtisila mafanya samdaja bana jadamba, wafungwa kaja mfungu wafanya manifestation kwa jafanya mimi cha. Mrasije wana jari kumbulia razida, awari kumbulia desire, awari kumbulia mtu. Uwe rianzao banu, denamna rijotowa yafunga razida, yafunga wandu wanu, yoni yosisi ranzao. Yafunga desire, karanzori wafunge wao. Mduna abe namna rijo wafunga wao. Kabati za division ya ukana ibanu wale zabari wanu ngwa mboje wanu kabati bali ila hali ibanu mtuko baki mtodo amba wala wenda rumovo ton kwa agenda atandi ndi ni joka uzi discours ya ukana wanu wenda rumovo ton kwa agenda wanu kwa agenda kamjora Tanganyika rawani lianti baina musuje liboheni yahe wallah sha izoru amba Mwenyezi Mungu lailatul jumaa an yuhlika ay munafiqun fi hadha aljihad. Nezi mbuna rangamizi heze baraka za hejumani mbuna rangamizi ze owandu weikaya ngwa unafikine bwana inu kabla ya urangamizi zele katili la tumani azali ne mabandi wa mzingiza waangamizao. Mbuna rangamizi ze haina waangamizo Komori, mbuna ngamizi haina udhuluma Komori, mbuna ngamizi emadu yahe Komori irekangwa obonze irekangwa ondani. Ifo wanduwa subuti wambe izo wikao desa lazimu zambwa bangari wonao le fitna ngari wonao unafiki ngari wonao zingutala zanto zitilwa rikeka li jikoncentre ne bwana yinu shasiri lwa mwe bwana raele waya ukana kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillahi wallahu ma'as sabirin wakadeje washinda wenji asibabu ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ukabati manu wandu wasubiria wa resisteo. Kasina toama ya ukana ngarjo hunde bwana hii. Haina katibo do jiri deception wallahi ya mamdo kwa babofa tulidi tudi ya mamdo hunde. Haina katimso ima bahimi swandi sofikiri. Sabo usikuri joka uzile sambe, sabo usikuri joka uswali, sabo usikuri joka waswili Komori. Na mana msho wangu moro ni yotu reshe leo usikuri joka waswili au place de l'indépendance. Riwamba Mwenyezi Mungu itike hule bano bi idhinillah. Abonge inumba na bakoba fuandu, gabo watobo na ze famiza hao, gabo wafungwa, gabo wangamize haina wakanisho. Enu jokaru mwe bwana inu na nyongowe nia ya paro andoze ntuzinu wa resiste. Wallahi ngebala rinda resiste mbabititi mchuma zentu za birazila wallahi kwa watu wajuka utawa terrorize wataho kiki baki kidogo na watoto wa moroni wao ngwato waniliensia hao no mji wa hao ne capital ya hatu shautu na wamezi wa azali watu kwa mtatija fanya baya hunu mtatija sitora mbuo walevi rantile longa rjora mbuo karjula ani haina mdu jaban anza ajariti aruma diversion utukauta banungu juu ya rongo webanu na jeyambe wa Komori kana mresiste bezentipia wajiri resistance Senegalais mana lelo walo namna ila dabo walo hafa walo na muo haya baba sango joshio wanade manu wana ngena mjenyi wakati maula wa gabo wafao hunu gabo wafao yisho wanga mazata jerife badala hanyu sen walo nanza dawo wonu kona ida watona majiwa hunu dawo watona mwenje dawo
dasi yaunda nyimlo yo kutola kasisi o ana tu kwa soma kasina mwenje kasina maji kasina maidu kasina gari yenshio muno wanu msikine wanu ndo chaba ongwanzo mula weka mtocha nyinyi kajabula kanja nyinyi wallahi bila wakati washide badi komo ringi yo machui ndo atokanga ekutona kakanga bo problem ngari be hauze madi ulo mwade hafa wantu ya dole wantu ya liboy kodaje wantu ya pashi pia ngari be hao shekera na mwene majida ili ongwanzo ula weka mtocha nyinyi kamtoji tsomdatenda fuma iko mdatende sikarofanya betis ala fozi ndema sikarofanya betis sasa farade ilande maboko yake tujwa moroni upana na hidi shahi au no telefone da himili ya gogoro au no mnano ke sisi ngari tahadhari jao wati kamra kubali mdatete barani kwa itu pasha mvinyo shamikiro kuro muhano na betadini ajagura bishio wa komori ba hewa wenze shonga wadungo bala wana mikiro wana wahimisiza ukangwarungo ngwarungo wambe hindi ngwarungo wambe hindi bano mwere badi mtsoma be chanyu wandu boko kambaloze ndini sanyu mwere muhimilia o wandu wan mwana mshola afuma kabati mdombo nongo Senegalisa wanu waonesa ya ukana selon ezijirio botiju waremwela mzimba kale. Bonjour chers compatriotes comoriens, je m'adresse à vous pour tout simplement vous dire nos pensées aujourd'hui étant sénégalais vont vers le Comore, car nous avons eu la chance d'avoir un avocat éminent qui s'appelle Larifou, qui nous a soutenu, qui a soutenu notre candidat, le combat du peuple sénégalais. Et c'est pour cette raison que nous aussi, de notre côté, après cette victoire du 24 mars, que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont pris le pouvoir, nous comptons sur vous pour que vous puissiez accompagner votre frère, votre fils, votre enfant, pour que ce combat qu'il mène pour que le bien-être du Comore, ce qui est arrivé au Sénégal, arrive au Comore. Voilà le souhait qu'on souhaitait pour que les Comoriens aussi soncorisent le pays pour que ce pays-là soit libéré de ces tyrans, parce que ce tyran-là égale à Macky Sall. Azali et Macky Sall, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Merci. Bonsoir, nos frères des Comores. Vous savez, Victor Hugo le disait, l'avenir appartient à ceux qui combattent. Vous êtes dans une situation difficile. La même situation, nous l'aurons connue au Sénégal, avec Macky Sall. Le peuple s'est fédéré autour d'une énergie commune pour combattre le système africain qui consiste à prendre le pouvoir et à s'éterniser là-dessus, croyant qu'ils sont devenus ou des dieux ou des prophètes. À Azali, nous vous adressons ce message de reprendre vos esprits. Il n'est jamais tard pour bien faire. Il vous appartient dès aujourd'hui de vous dire que vous n'êtes plus à l'abri dans ces îles des Comores pour faire ce que vous faites aujourd'hui qui ne vous honore point. Nous vous demandons de vous ressaisir et nous vous déclarons une mobilisation des Sénégalais, de la diaspora, des Sénégalais au plan local, au Sénégal même, prêts à en découdre avec vous de manière démocratique, en vous invitant à revenir à la raison. Le pouvoir, il faut savoir le quitter à un moment donné. Il ne faut jamais attendre que ce pouvoir vous quitte tel qu'une femme qui n'aime plus son mari et qui lui déclare le divorce et que le mari persiste et signe disant que non, on reste dans le mariage. Ce mariage aujourd'hui est en brouille. Il y a une nébuleuse. Il faut savoir donc quitter ce mariage-là avant que vous ne soyez traqués, ça et là, ce qui ne va pas rehausser votre image dans le monde. Tout a une fin. La vie d'un homme finit par la mort, qui est inéluctable. Alors, pour rester dans les registres les mieux indiqués pour les Comores, vous devez reprendre raison, quitter le pouvoir en organisant des élections libres. Parce qu'aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Nous vous demandons donc de reprendre vos esprits, de vous dire que vous n'êtes pas éternel sur Terre
et qu'un jour ou l'autre, vous risquez d'être traqué. Tous les dictateurs, si vous en faites l'historique, ont fini par fuir. Fuir la réalité qui est la volonté populaire. Quand cette volonté ne vous est plus favorable, il faut savoir quitter en temps et en heure et garder votre dignité. Ce n'est pas en persistant et en utilisant des exactions que vous allez parvenir à rester au pouvoir. Vous ne serez plus dans la sérénité. Alors, pour qu'il y ait sérénité, il faut qu'il y ait raison. Garder ce pouvoir-là ne vous est plus favorable. Sachez écouter la volonté populaire, organiser des élections libres et démocratiques. Si vous êtes réélu démocratiquement, de manière transparente, nous ne pouvons que l'accepter. Mais si vous n'êtes pas élu, si vous êtes disqualifié par la population, il faut savoir l'accepter et quitter les lieux dans les délais requis avant que la honte ne vous traque. Et vous et votre famille. Voilà ce que je vais à vous passer comme message en tant que frère africain. L'Afrique a besoin de liberté. Cette première liberté qu'on a gagnée démocratiquement au Sénégal, nous comptons la mettre en place au Comores. Ce n'est qu'un début. Nous allons d'ores et déjà nous mobiliser pour organiser des manifestations à l'encontre de votre volonté de vous éterniser au pouvoir. Voilà ce que nous avions à vous dire. Voilà, tout simplement, moi je vais clôturer cette interview pour dire que ce peuple comorien, votre destin est dans vos mains. Notre camarade, notre frère, Larifou, maître Larifou, est disponible à vous accompagner, comme Ousmane Sonko a été disponible pour le peuple sénégalais. Voilà aujourd'hui un exemple patent que vous, les Comoriens, vous devrez saisir pour pouvoir porter ce combat-là, parce que ce combat-là n'est pas un combat de maître Larifou, mais c'est un combat tout un peuple. Pour vous faire libérer de ces dictateurs-là, il faut aller, tout le monde, il faut qu'il y ait des sacrifices. Là où il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de bonheur. Aujourd'hui, le bonheur du Sénégal, nous le souhaitons pour les Comoriens. Et cela demande des sacrifices. Nous avons eu beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Et je dis fini par là. Vous, les agents des forces de l'ordre, généraux ou policiers, regardez ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. Vous allez faire attention. Qu'un dictateur ne vous donne pas tous les pouvoirs de faire ce que vous voulez. Et demain, c'est vous et vos familles qui vont subir ces conséquences. Je vous supplie de ne pas suivre ce dictateur-là. Macky Sall est l'exemple patent. Et ce qui s'est arrivé au Sénégal aujourd'hui est connu de tout le monde. Merci et au revoir. Vous avez bien entendu ces propos. Beaucoup de Comoriens sont capables de dire mieux que ça. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi on a peur de s'exprimer d'une façon que les autres puissent comprendre ce qui se passe dans notre pays pour qu'ils puissent nous aider, pour qu'ils puissent savoir la réalité de la situation qui prévoit notre pays. Donc, exprimez-vous en langue étrangère pour que les autres puissent nous aider, puissent comprendre comme on comprend les autres qui s'expriment en français, en anglais, en arabe. Écrivez, c'est le moment. Chacun contribue le peu qu'il peut. Il ne faut pas attendre des docteurs ou des professeurs pour venir dire que Azali dégage, out, irhal ya fashil, irhal ya qatil. Dès que vous écriviez une phrase sur sa photo, ça fait le job. En remerciant ces deux grands frères sénégalais de leur soutien à la population comorienne.
ceux qui savent parler les Swahili doivent s'exprimer un peu pour que ceux qui comprennent cette langue sachent que nous avons un voyou de la République. Si on dit Kiki de la République, Azali c'était un voyou de la République. Nous avons le choix de travailler avec qui on veut, mais se rassembler pour le bien de notre pays, c'est primordial. Alors, arrêtez les diversions. Arrêtez de pointer les doigts ceux qui sont aux prisons, ceux qui ont allé ou participé aux élections, ceux qui n'ont pas allé dans les élections. On se réunisse où chacun fait son job. C'est bon. وعلى نياتكم ترزقون وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. Dieu va nous aider selon nos amours. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. S'il vous plaît, publiez les photos du criminel Azali Assoumani. Si vous tapez Google, photo criminel Azali Assoumani, chaque photo et vous écrivez un petit titre. Le criminel Azali, le voyou Azali, le mafieux, l'assassin, Kula, al-mujrim, al-qatil, al-fajir. E wanandugu wangu. Haina mdu ya toto wa foto la Azali rianti hena mnayu. E banga mazuma bilandugu da zibi za ukamfanya ili mwone sokana kamtambi hao. Do shaha do tojo jwa basi wando tolo chema jimbo ya hezeto arabu no wajizini sauno jijusa no jiwamba mtolo partage no publier no urede hajema ba hanezi ambulance wow ravissante belle mnyanyi chau no mnafiki kabati ushindo hareme Google yabo harenge foto la Azali alikupe yabo haumjirenge nene sentungu mwene majitune mjiba hewo wanzane ne range ne zendidi jemde chema foto hilo ando amba woji sawe chau na ndo toka zila tinyile zanyu lati mafuya hanzi lati ndaziza hanzi lati konversa hanyu akamtira ndo ni chobal omuli wo ntehele shayeli elisha mafilisha nko fan shakamno jo nga foto la Azali majama nzia yabo yauka nje tawo shelo Azali baba bangwa jo rwani mandirisha baba hawa ni tomo imana nisame ibati jia sagyoja zawati lo wazazi wako mori shele izo ni habari watukufu abange ntishangaziwa no wandu wekan wajoja banu wajodo amba wandu wapoliliwa undo wakati wa hemavuna ezivuno zijazaho owalevi no wajufumu waba basa ngajona mwe mwabe ndo akiso pareni senga rjo ziaja usikarofanya mzaha eza pereza zijaya ngarjo funga wandu ezinga jina rukumzijoa kati urahitwa na ufujari Mwenyezi Mungu uri makini shobora ambao kweli arumwe bwana inu ngasi marasure ngasi tranquille ngarijwa ya uka kezina henda buri ngarijwa wonando tihale bi idinillah alkarim ntira ntize duma bale we aho mshele wa juma na inu hamba lailatul juma Mwenyezi Mungu ujorinekeza khairi kama waventi ni mwambanga mero mweze voti na mfanye jele jimbo la zuki wangu petamada yamba yemwenda kakauha ntso mreti enyimo aba mkutuwa sabu mashakangu tuengeza haina mdu nafanyeza haike kartu tsanganyiha shamda sijabana jamba wala kwa jela rumweze voti hawala wende wala wafungwa wanu wafungulwa ngari fanyao ilirizi investiture izo wanu wadu hadisi haruma matelefoni wandu hadisi waonane haumdi hadisi daina mdu ya mwamini yo shamdu kana ujabanu sena jerido andisa ukana jau wala haja wa ikajaja hauma beza hele jimbo la mkababa ya dungo uliheza uka wasa kwa jaja bailo ndizo ya kuzijua ubatani na ulaba joli jora kanzarambe singa simakini okeze liwanza tukeze na heda bure obe Mwenyezi Mungu baijo kiri ya remani wadaro wehe harara ya loniyo ambiyo mwana uka god uja untaba zizeze shayane zo marungo mdu wa upia kabati mronzo anione bana juanda one mruti omba mintutu mimi na conseiller unike mapesa ndena wata ayabala hataka jaunda mbamru harudi ayabala yangu rejei uje jarenge abo endaro fanyu msala vashu na mantihe na mndege mafoto ya Azali ya propage pia ngamjwa lise mna system wo lelo haina foto
menji azali rianti criminel mujrim ria bombarde des réseaux et amangani prêt au kamti prêt et que ma photo ya azali ne venez pas aux Comores, le criminel n'est pas élu. Don't come in our country because this criminal, this killer is not elected. لا تأتون إلى جزر القمر لأن هذا المجرم ليس رئيس بل هو منقلب. Na ranzi heri propage ngamdo fanya mnazi wa kamna ufanya ni mlaheni Mwenyezi Mungu yaje yajalieri wonane hanjema haraka nado wakati rijo furahi ho msiba wa hele katili le fujari le madhalimu na chef de bandi wa Salim Sengi na Gabar Singh abonga mjo urefanya mnazi wa banu e mafoto yao ni mwambie nukana ya bombarde haina mnasolenga foto yao yali propage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Namtiliwa zizedunwa zahema siku ya lelo. Ngamjo partager hatarjo timizibanu ema foto ya wanahamba wanduati joja Komori. Haina luhamda juka hanza wana video wajuri saidi haku. Unu wakati wa ukarike batima wa atasimu bihablillahi jamian wala tafarraku. Rowenda rumweze voti ro watuhenda azalinge yabo na ritanganyihe. Hau eke kwa jaja na rende ekaka rijenda na waje yode namna ni ajisisa hasiba Mwenyezi Mungu mweza daraja wandujo ufanya errori kabati ya tufanya errori kabati ya tufanya nai sha kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabin ekairi baada haina mwanadamu yojo ufanya errori ekairi do watubia hama sila haya henti na riji concentre rifanya hizo wika yao de Mwenyezi Mungu ajo karadi tijeri tinze wa Komori toma ya basari kenti rido jila janfi mndia tsambe olange ya pulani ya zaliwe ikajapula haina mruna soji concentre eko ambao ngwa wanuna zalingwa wa kweli wallahi ngwa juu shinda wala au kwa ngwa rume haki wa shukran bikum. Gamina mjomba hangu ya fariko kwa lelo yaka unaanza hadisi Rahmad Hamidu fa nas'alullah al-azim jalla fi ulahu an yarhamahu wa an yaghfir lahu. اللهم اغفر له وارحمه وعافه عنه واكرم نزله وسام الخلا واغسل بالماء الثلج والبرد ونقم من الذنوب والخطايا كما ينقى بالابيض من الدنس ابدل دارا خيرا من اهلا خيرا من اهل وزوجا خيرا من اللهم ان كان نستهزئ في احسان وان كان نصف تجاوز وسع اللهم لا تحرمنا اجر ولا تفتنا بعد واغفر لنا اللهم اغفر لامواتنا واموات المسلمين اللهم اغفر لامواتنا واموات المسلمين اللهم نسالك في هذه الليله العظيمه ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا ضالا الا هديته اللهم